Hi guys, welcome back to Yun and Tom. Jadi kami mau membahas tentang visa karena visa kami sudah sukses. Yeay! Yes. Kami menikah, kami sudah dapat ITAS yang 1 tahun. Tapi sebelum kami menikahnya bulan Juli. We got married in July, right? Yeah. Ya, and Tom from Australia, dia dari Australia, dia datang bulan Juni sebelum PPKM. Jadi sebenarnya karena kami belum mengerti prosesnya yang pertama-tama supaya dia bisa masuk, kami gunakan agen. Dan kalau kalian pengen agen ini dari yang lain lebih murah ya dan lebih terpercaya. Dan kalau kalian mau, kalian bisa komen, kalian bisa minta dari kami. Dan selebihnya setelah si Tom di Indonesia, kami perpanjang ITK-nya sampai ITAS-nya kami sendiri yang membuatnya tanpa agen. Karena lebih murah dan gak sampai 5 juta. Kalau kalian dari tempat yang lain itu pasti agennya minta lebih dari 10 juta untuk ngurus ITAS. Memang ribet banget, susah banget. Tapi kalau kalian melakukannya, siapa yang berusaha keras, dia akan mendapatkan hasil. Oke, yang pertama-tama, sebelum Tom ke Indonesia, Verified. atau dilegalisir. Jadi dia paspornya dibuktikan. Ya. Dibuktikan. Jadi dia pergi ke kantor polisi dan ada sebagai penyaksi baru ditandatangan legalisir. Jadi kalau kalian sebagai sponsor Indonesia, orang yang untuk dikunjungi, kalian harus legalisir paspor kalian juga, KTP atau surat keterangan domisili itu juga harus. My recommendation to first, if you're outside Indonesia, dan mau masuk, use an agent because it's very important that you get your documents correct, and you obviously don't want to fly and then land in Jakarta and then they check your papers. Oh, sorry, this is the wrong one. Nggak boleh masuk. So use an agent first, especially if you don't know what you're doing. That's my recommendation. And depending on your visa to enter Indonesia, it might cost about 400 to 500 Australian dollars. 4 juta ya. Tapi tergantung kalian juga, ada yang lebih murah, nggak tahu ya. Karena ini yang lebih murah dan ada yang lebih mahal. Dan itu visa kunjungan dan itu berlaku 60 hari pertama kali dia sampai di Indonesia ya. Lalu bisa diperpanjang 4 kali selama 30 hari sekali. Ya, 30 hari baru kalian perpanjang, bayar $50 Australia atau 500.000 ke BNI atau kantor. Don't be afraid to do it yourself without an agent and ask people at the kantor imigrasi, the immigration office. Buat lakukan sendiri, kalian cuma bawa kartu keluarga, KTP, akte lahir kalian juga perlu ya. Ya, baru si Tom fotokopi paspor kalian kalau ada ya. Jadi kalian cuma bawa itu aja dan paspor teman kalian atau partner kalian. Nah, sekarang selanjutnya mungkin dari kalian itu ada yang mau tahap selanjutnya mau menikah. Nah, ini satu yang sangat penting. Jadi, sebelum kalian menikah, kalian harus mendaftarkan CNI. Yeah, benar. Apa itu CNI? So that's an Australian document. CNI are the initials, Certificate of No Impediment. In other words, it's a document from the government, and you can get it in Australia or out of Australia at the embassy in Jakarta. Yeah. And it's a document which says that there's no reason you can't marry your partner from overseas. I don't know why you need a government document to prove that, but you do. And so what I would say is, if you're an Australian, get it in Australia before you get married, because
Otherwise, you'll have to get it from the embassy, and the embassy is in Jakarta. Now, we were able to just contact the embassy, and they sent it to us in the mail because we were in Sumatra. Ya, But usually they don't do that. They only did it for us because of PPKM. PPKM. There were rules or peraturan about where you can travel, so they closed. COVID restrictions, in other words. Ya. If you don't have the CNI and then you want to get to Kitas, just be prepared. You're probably going to have to fly or drive, depending on where you live, to Jakarta. Atau to the ke Bali. embassy. Ya. Oh, or Bali. There was another one Ada in dua. Bali. Yeah, sorry. So there's one in Jakarta, and you can also get it in Bali. Ya, jadi CNI itu sebenarnya persyaratan kalau kalian mendaftarkan catatan sipil. Jadi kalau persyaratan itu supaya pernikahan kalian itu legal di Indonesia, kalian harus pergi ke kantor sipil kan. Jadi kalian harus ada CNI, KK, dan juga sertifikat atau dari gereja. Kalian sudah menikah. Tapi kalau bisa sebelum menikah, kalian mengurus CNI. CNI itu harganya I think it's about $150 Australian dollars, or about 1.500.000 dan itu kalian apply-nya ke duta tergantung duta kalian di mana ya, Australia atau Amerika atau yang lainnya. I think what it is they want proof that you're married. So in other words, you can only technically get the CNI whilst you're single, even though there are ways to work around it if you're already married. But in other words, it's a document that says you're single and you can be married, and then they compare that, membandingkan sama the wedding certificate. So it shows that you were single and now you're married, so they've got proof that you've changed, status mengganti. Ya, dan kalian juga sebagai Indonesia, kalian perlu mengurus surat keterangan dari keluarga ini belum pernah melakukan pernikahan juga. Nah, itu perlu banget untuk kalian. Dan kalian bisa bawa persyaratan surat keterangan, KK, KTP, dan juga Birth certificate, passport. akte lahir, paspor. Nah, My other recommendation is for the foreigner, the bule, or maybe not a bule, maybe anyone, make sure you have your birth certificate and many copies, 4 or 5, passport, all your important documents. If you sort of think, I don't know if I need this, maybe I'll just leave it at home, keep it safe. No, just bring it, and because better for you to have more than you need than to not have enough. ya, especially kalau kamu Kristen dan suamimu pengen jadi Kristen juga, harus bawa surat tardidi. Apa namanya? Surat pembaptisan atau surat yang legal dari gereja mereka. So I had to bring my baptism certificate to prove I was baptized. Ya, jadi itulah prosesnya. Tapi dari duta itu prosesnya seminggu ya. Kemarin kami online, puji Tuhan, karena itu PPKM online bisa. Tapi sekarang nggak tahu lah, kalian harus pergi ke Jakarta atau ke Bali. Nah, tergantung juga ya peraturan, karena peraturan selalu berbeda. Dan itu dikirim ke tempat kalian sendiri. Ke alamat sendiri. Selesai itu, kalian menikah, gampang ngurusnya, kalian udah terdaftar di Indonesia, KTP juga udah berubah, sudah menikah. Baru selanjutnya ITAS. Kemarin aduh susah banget, harus pergi ke sana, pergi ke sini, karena aku dari Medan ya, KTP ku Medan. Nah, aku pindah ke Batam. Nah, semua kakak, aku harus keluar dari kakak yang pertama, aku harus buat KTP Batam. Aduh, ribet banget. Tapi semuanya kami udah selesaikan. Jadi aku ada KTP Batam, kakak sendiri belum bisa dia masuk kakak karena masih belum dapat ITAS kemarin ya. Nah, ini persyaratan untuk ITAS ya buat kalian sebagai sponsor. Sebagai istri, sponsor kalian itu perlu membuat surat kuasa atau surat pernyataan yang ditandatangani materai 11.000 atau 10.000. 10.000 lah mungkin itu ya, yang merah. Itu kalian tanda tangan sebagai penjamin suami kalian. Itu sangat perlu. Baru kalian bawa akte sertifikat sebagai sponsor. NPWP kalian harus punya, kalian bisa urus gratis NPWP karena aku ngurusnya gratis juga. Dan kakak, akte nikah dari catatan sipil kantor, baru
bank harus Sponsornya harus Punya. sudah punya mungkin lebih dari 25 juta ya. sedikit. Nama sponsor, seorang istri yang sponsori suaminya harus rekening klien ya. Karena kalau beda itu nggak diterima. Apply dulu dari visa ya. Nanti aku tunjukkan stepnya. Kalian apply dari Lewat website. internet. Ya. So there are two websites. If you want to become your husband's sponsor, you do that at visa-online.imigrasi.go.id. Ya, registrasi. Itu registrasi untuk Registrasi dulu menjadi orang menjadi Penjamin. ya. Ya, registrasi Atau, untuk penjamin. the special name for it is guarantor or guarantor, Ya. but yeah, it's the sponsor. And then Dan apply dulu online untuk izin tinggal online. Kalian ubah ke ITAS. izin tinggal-online.imigrasi.go.id. You can look at it in the description. Ya, kalian bisa cek di bawah atau nanti aku tunjukkan di video. Jadi kalian apply dulu online visa, baru nanti ada dikasih password barcode. Kalian pergi nanti email kalian nanti dikirim ke email kalian, nanti ada surat online imigrasinya dari kantor imigrasi. Nanti kalian pergi ke, nggak usah lagi ke kantor imigrasi, kalian pergi ke bank atau kantor pos, kalian bayar. Kemarin 2.500.000 ya. Yeah. Visa online ya. Baru setelah itu kalian pergi nunjukkan hasil itu yang udah kalian bayar ke kantor imigrasi. Nah, nanti orang itu kasih lagi untuk biaya ITAS. Biaya ITAS itu berapa kemarin? 2.500.000. Bilang nggak sampai 5 juta. Nah, jadi di situ kalian tinggal tunggu dan apply nomornya itu. Kalaupun nggak bisa kalian apply di online, foto atau screenshot kalian print, kalian bawa ke kantor imigrasi, baru orang itu yang mengerjakan buat kalian. Nah, itu aja semuanya teman-teman. Jadi kalian pasti bisa dapat ITAS dan nggak sampai 5 juta kalian ngurus sendiri. Kalian pasti nyimpan uang dari when you're extending your visa or applying for a new visa, it's okay if your visa runs out and they're still processing your next visa. You won't be fined, but only if you applied 7 days before the expiration of your current visa. So in other words, if my visa is about to expire in 2 days and then I apply and then my current visa expires but they're still processing, I will be fined because it wasn't 7 days before. So in other words, if you're going to either apply for a new visa, ITAS, or extend current visa, make sure you do it at least 7 days before. I would say 10 days, because once we went to do it 7 days before and their computer system wasn't working and we almost got in trouble. So make sure, and also just lastly, there are lots of steps involved. Even though it is easy, there's lots to remember. So if you're confused, don't be afraid to ask for help at the immigration office. Just say, what do I do next? And surely they will help you. And yeah, just don't be afraid to ask for help if you're confused. But you can do it. You don't need an agent for this. You'll save lots of money. It's your choice in the end what you want to do, but that's our story, and that's just some of our advice and our experience. Kalau kalian didenda 1 hari itu 1 juta kalau kalian terlambat ya. Jadi prosesnya itu 3 hari untuk proses visa kalian untuk perpanjang. Tapi kalau kalian sudah punya ITAS 1 tahun, kalian aman. Tapi kalau kalian pindah kota, kalian harus melapor dulu ya. Yeah, there's just one more clarification that once you get your ITAS you'll get it in an email. Then you have 7 days. That only lasts 7 days, not a year. Your ITAS. So you have to, or your e-visa, ITAS, or VITAS. You have to take that to a real life immigration office in real life, not in the internet, and then you show them your ITAS, and then once you show them that, that's when they'll take it. They'll take your money, and then they'll take 3 days to process your KITAS.
So to be clear, it's the quitas with a K, ka. That's the one that lasts a year. But when you get your itas atau vitas, that one's only 7 days, and you have to take it to the immigration office. Yeah. But it'll say on the document, so you should be reading your documents as you get them. Be careful with that. Ya, betul. Jangan ditunggu-tunggu. Kalian dapat dari email langsung lapor. Yeah. Ya, baru setelah dikasih itu kalian bayar lagi. Itulah yang tadi yang 2.500.000 yang untuk visa ITAS. Nah, di situ baru besoknya kalian ambil foto, baru 3 hari kalian udah dapat stamp ITAS. Dan itu juga kalian udah dapat multi entry. Yes, mine was already included, termasuk multiple entry permit. Yeah. So I can leave Indonesia and come back to Yeah. Singapore or any other country. But sometimes you have to be careful. Sometimes it doesn't come with that included. And so if you leave, you might have your visa for 2 months. And if you leave Indonesia, it gets cancelled straight away, even if you think it's a year. Yeah. So just be careful. Ya, note lagi sedikit lagi karena waktu kalian masuk www online visa online itu banyak pertanyaan. Hati-hati ya, jangan salah menulis nama karena itu nama sama di KTP sama yang kalian catat itu harus sama. Dan itu juga pertanyaannya apa untuk penyatuan keluarga atau apa, itu kalian harus hati-hati ya. Kalian boleh tanya juga, boleh komen. Dan ini dari kami, semoga kalian juga bisa bersatu menjadi keluarga. Dan kami juga sangat senang kalau kalian juga berusaha, karena LDR itu dan juga untuk penyatuan keluarga itu perlu perjuangan ya, perjuangan yang sangat besar. Jadi aku bangga buat kalian dan aku berdoa untuk kalian, semoga urusan dokumen kalian juga lancar semuanya. Kalau ada usaha pasti ada hasil. Dan kalau sedih, if you're a bit upset because sedikit, yes. Take this chance. If your fiance or boyfriend or whatever is outside Indonesia, take this chance to be proactive. Get your documents ready now, even though he's not or she's not in Indonesia. You can start your activities now. Make sure you get everything, because it'll save time once they're here. So yeah. Okay. Thank you guys for watching. Please don't forget like dan komen juga. Kami senang untuk menjawab pertanyaan kalian. Love you guys. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye.